Hello guys. Dito kami ngayon sa Hita. Sobrang taas na snow. Ay, very good. Yan ang view sa lake. Ang layo na ni Papa namin, no? Ay. Talia, go. Lagi natutumba si Talia. Oh my God. Come in, Talia, go. No. Yeah, foot. Yeah, there is bridge. Talia, come. Hindi na nakatayo. Kasi naman itong Papa namin. I-check na daw kasi yung Hita. Baka daw. Tumibenta. Ay, naku. Wala pa naman akong dobleng pantalon. Ay. Dapat nagdala kami dito ng pala eh. Para magpala. Dito na kami sa Hita, guys. Yeah. We are now in the cottage. Long far in the wood. That is 2 meters with snow. We have walk. Juhar ika inna so ita. In 3 over. Det är vondt på benen mina nu. Jag har så mycket snö här. Nej, varför gör du sådana mottag nu? Jag har så mycket snö på fötterna mina. Ay, God. Nako, mas maganda pala yung daan dito sa kabila. Itong asawa ko sa iba. Sa kabila kami pinadaan. Qatar Arkalt. Yun heter Qatar. Pangalan ng teddy bear ni Talia ay Qatar. Tingnan nyo, mas okay pala yung daan dito kasi patag. May nagpatag na truck. Tapos citron, pinadaan kami doon sa likod, visit. Kaya iikot na lang kami kasi nandun yung sasakyan. We must go Monty. Come on, Talia. We must go to mountain. Nag-snow pa rin siya. Sana. Saluhin natin yung snow. Nag-snow pa rin eh. Natutunaw siya agad. Ayan oh. Natutunaw agad. Maliliit kasi. Klarer du ugome? Är du sliten? Kanske det är bil vi må bara fort. Och så kanske det är eld där på skogen där. Kom nu. Bara gå. Papa hämtar bilen och så. Han kommer snart. Vi ska benta Papa här. Är du sliten? Yan tami. Papa kommer snart. Kan jag ha poliser och checka vad är det? Ja, check. Julebär? Ja. Nej, tomato. Julebär? Tomato. Nej, inte tomato. Hvordan är Qatar? Hi Qatar. Hon heter Qatar. Her name is Qatar. Wait namin dito si Papa niya. Mama, Ja. Vi må ringa Papa. Ja.